Germantown Super Speciality Hospital. Dr. Mir Jawad Zar Khan, Senior Experienced Orthopedic Surgeon, Bone Fracture, Joint Replacement, Hip Replacement or Spine Surgery. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज में आपका इस्तकबाल है। उस्मान अल हाजरी कांग्रेस लीडर कारवान कॉन्स्टिट्यूंसी के इंचार्ज एक अपना बयान जारी करते हुए ये कहा है कि असेंबली में मुख्तलिफ मौजू पर गर्मा गर्म बहस चल रही है। बहस करने वाले ही वक्फ प्रॉपर्टियों को कब्जा कर चुके हैं। इस पर उस्मान अल हाजरी ने क्या कहा, आइए सुनते हैं तमाम तफसीलात इन्हीं की जुबानी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। बिरादरान इस्लाम, असम्बली का इजलास चल रहा है। उसमें मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गर्मा गर्म बहसें हो रही हैं। मुबाहिसे जिसमें वक़्फ़ का खुसूसी तौर पर ज़िक्र किया गया, इसलिए मैं अर्ज़ करना ज़रूरी समझता हूँ कि वक़्फ़ जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत ही गर्मा गर्म बहस हुई और चैलेंजेस भी हुए थोड़े से। उसके बाद सबको मालूम है कि ये नूरा कुश्ती जो चल रही है, इस सिलसिले में एक बयान बहुत ही जज्बाती अंदाज में कायद मुखन्ना ने कहा कि मैं वक़्फ़ के लुटेरों को जेल में देखना चाहता हूँ, उनके हाथों में हथकड़ियाँ देखना चाहता हूँ। तो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि कब्रिस्तान चौखंडी 20 अप्रैल 2011 को किसने तोड़ा, किसने उस पर रोड्स बनाए, इंटरनेशनल स्कूल शेखपेट के बाजू। मैं तनकीद नहीं कर रहा हूँ, हक़ाइक़ बयान कर रहा हूँ। हक़ाइक़ से मुँह मत मोड़िए। आपने कहा कि हथकड़ियाँ डलवाना चाहे और मेरी आरज़ू है कि उनके हाथों में हथकड़ियाँ हों, वो जेल में हों, तो फिर क्या अपने आप को आप जेल में कैसा जाएंगे आप? किसने एमएलए को और डिप्टी मेयर को, उस वक़्त के एमएलसी को वहाँ बिठा कर वहाँ आके वो कब्रिस्तान पे जो औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के वक़्त के क़बूर हैं उस पर रोड कौन डाले, ये सबको मालूम है। ये अलग बात है कि आप ये समझ रहे हैं कि लोग भूल गए, नहीं भूले लोग। और आप ये भी आपके सामने है बाग रोशनद्दौला का जो मकबरे है, जो बाबा नगर के बिल्कुल करीब में वाक़ है। तो उन मकबरे पे तकरीबन 6 एकड़ 32 गुंठे या 18 गुंठे जो ज़मीन है, उस पे प्लाटिंग कौन करे, कैसा उसको बेचा गया। आपके अपने आदमियाँ मेरे पास आए थे, इजाज़त ले लिया आपकी बोल के, क्या उन लोगों को आप अरेस्ट करेंगे? खामोश बैठने के वास्ते आपको बोल दिया गया, आपने इजाज़त दे दी उनको, आपने उनको इजाज़त दे दी प्लाटिंग करने की। आपके खुद के लोग आके मेरे पास बोले थे, उस्मान भाई ऐसा ऐसा है। मैं बोला गज़ट कैंसिल हुई क्या उसकी? आज भी गज़ट ज़िंदा है ना साहब। और वो 865 एकड़ का जो इतना बड़ा केस है, एक बहुत बड़े मुतवल्ली है, उनको क्या आप जेल को भेजेंगे? भेज ही नहीं सकते आप। उनके 100 करोड़ आपके बैंक में लगे हुए हैं। मुझे अपनी मौत से इतना ही प्यार है जितना कि आखिरत से। मैं खुद मरना चाह रहा हूँ। ऐसा नहीं, आप कई बार आप लोग ट्राई करें, कई जगह उलझाने की कोशिश करें, लेकिन मेरे लिए मेरा अल्लाह काफ़ी है। आप हक़ाइक़ से मुँह मत मोड़िए। कितने ज़मीन जायदादें जो शहर हैदराबाद में तबाह हो रही हैं, उसमें किसका हाथ है? कौन उसमें ज़िम्मेदार है? आप क्या उस ज़िम्मेदारी कबूल करेंगे? वो अल्लाह के लिए लोगों को गुमराह करने की कोशिश मत कीजिए। लोगों के कानों को खुश करने के लिए, अपने भक्तों को, मुरीदों के कानों को खुश करने के लिए कुछ भी बोल रहे हैं, लेकिन अवाम सुन रही है, अवाम देख रही है, अवाम के पास तारीख़ है। ये मेरे सामने ये भी टोली मस्जिद के लैंड ग्रैबर्स के ख़िलाफ़ FIR हुआ था वक्फ बोर्ड की जानिब से। उसमें लैंड ग्रैबर्स जाके वक्फ बोर्ड के ख़िलाफ़ हाई कोर्ट से इंटरिम स्टे लिए थे। आज तक रुकाने वाले कौन हैं? रुका के रखने वाले कौन हैं?
آپ کو واقعی ہے عزیز تو ونٹیج پیلیس کا آپ کو معلوم ہے کراؤن پیلیس محبوب پرائڈ کے وہ فنکشن ہالز کے رجسٹریشن کینسل ہو گئے, ان کے خلاف ایف آئی آرس ہوئے. ان کو جیل کو بھیجیں گے کیا آپ بھیج سکتے؟ آپ نہیں بھیج سکتے. وہ آپ کے اپنے ہیں, وہ آپ کے قریبی ہے. اللہ کے لیے جھوٹ مت بولیے, لوگوں کو گمراہ مت کیجیے, آگاہ ہو جائیے. میں عوام سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی بیدار ہوئیے, سچ کو پہچانیے, ڈریے مت, اللہ سے ڈریے. اللہ ہمارے لیے نگہبان ہے, ہمارا ناصر ہے. اللہ اس وقت بھی جب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اکیلے تھے, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ظاہری طور پر کوئی ساتھی نہیں تھا, اس وقت بھی اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرا. آپ بھی اٹھیے, میں مظلوموں سے گزارش کر رہا ہوں, آپ کے لیے بھی وہی اللہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچائے. آپ کے لیے بھی وہی اللہ ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غار سے جس طرف دشمن گھیر چکے تھے اور اس وقت جب قتل کا آپ کو شہید کرنے کا منصوبہ بنائے تھے, حضرت علی کرم اللہ جو آپ کے بستر پہ لیٹ گئے تھے, آپ نے اس گھیرے کے باوجود اللہ نے ان کو ان کے آنکھوں میں مٹی ڈالتے ہوئے نکلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ نہیں پائے وہ لوگ. آپ ڈریے مت, عوام سے میری گزارش ہے, کچھ نہیں ہوگا, جو ہوگا اللہ کے لیے کیجیے. اور امتحان ہر مومن کے لیے لازم ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. یاد رکھیے جنت کو تکلیفوں سے گھیر دیا گیا ہے. مومن کے لیے لازم ہے, اللہ تعالیٰ امتحان لینے والا ہے. اگر آپ کو دنیا کے علاوہ آخرت سے پیار ہے تو ضرور آپ اللہ پہ بھروسہ رکھیے. اللہ خیر کو انشاءاللہ تعالیٰ سربلند کرے گا. اور جو شریر لوگ ہیں جو قوم کو گمراہ کریں, جو گمراہ کر رہے ہیں, ماضی میں بھی تاریخ میں نشان عبرت بن چکے وہ لوگ, اور جو لوگ اب بھی جو قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جذباتی نعرے دے کے, انشاءاللہ تعالیٰ مستقبل میں وہ بھی نشان عبرت بن جائیں گے. اللہ پہ بھروسہ رکھیے, اللہ ہمارے لیے کافی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل. ڈاکٹر میر جواد زار خان, سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن, بون فریکچر, جوائنٹ ریپلیسمنٹ, ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں. اس کے علاوہ نیورو سرجری, کارڈیالوجی, گینیکالوجی, ڈینٹل, جنرل میڈیسن, ڈائلسس اور فزیو تھراپی جیسے شعبات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے. شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز. اسپتال میں 24 گھنٹے ایم آر آئی, سی ٹی اسکین, 2D ڈیجیٹل ایکس رے, الٹرا ساؤنڈ, آپریشن تھیٹر, آئی سی یو اور لیب کی سہولت دستیاب ہے. آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل, پلر نمبر 150, عطاپور, حیدرآباد. خبر ہے شہر کی, خبر ہے گاؤں کی, خبر ہے ساری دنیا کی. 7H نیوز پسند آئے تو لائک کیجئے, شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. 7H نیوز.